My dear viewers and learners, welcome, namaskar. Class 1, Beginners English 1, new book, Lesson 1, Our Beautiful World, page number 24. ইয়াৰ আগতে page number 23 লৈকে বুজা হৈছিল 22 listen মানে শুনা and repeat আৰু পুনৰাবৃত্তি কৰা these words যিবিলাক word this here pay attention to the sound made by the letter A in this word তাৰমানে এই যে word বিলাক দিছে তাত থকা A ৰ sound to মনোযোগ দিব গৈছে what sound do you hear in the word that contain the letter A A থকা বিলাকত কি কেনে ধৰণে তোমালোকে sound শুনিলা পাউছ sound শুনিলা let us read S A S S A S S A T at A T at A N D and A N D and মানে আৰু A N T ant 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 and মানে পৰুৱা ann ann apples a double p l s apples 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 মানে আপেল black b l a c k black black কোলা cat c a t cat cat c a t cat মেকুৰী h a s has MAP map মানচিত্র map map hand 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 হাত hand হাত that 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 হেতু বহুটো bed BAD bed bed মানে বেয়া bed snack 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 মানে আমি যেটো কি কও সৰু খোৱা মানে সৰু আহাৰ লঘু আহাৰ বুলি কয় যে লঘু আহাৰ স্নেক জলপান গ্লেড আনন্দিত গ্লেড GLAD গ্লেড আনন্দিত my dear children you listen just repeat as at and ant and apples black cat has map hand that bed snack glad 23 join the dots and complete the picture my dear children you have to join this dot all dots you have to join তোমালোকে dot বিলাক join কৰিবা মানে মিলাই দিবা আৰু এই ধুনিয়া ছবিখন পাই যাবা তোমালোকে নিজে কৰিবাচোন page number 25 24 trace and write এইবিলাক তোমালোকে trace কৰিবা আৰু আঁকিবা এটি কি কি দিয়া আছে A B C D E F A টু কেনে কি দৰে তোমালোক টেস্ট কৰে প্ৰথমে A দৰে দিবা তাৰ পিছত A আস্তু দিবা তাৰ পিছত এই দৰে গুটিকিটা তোমালোক কৰিবা B টু কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰথমে A টু এই দৰে টানিবা তাৰ পিছত A পিনে তাৰ পিছত এনেকা কৰি দিবা এইবিলাক সব কৰিবাচোন আর C টু হল এই দৰে ঘূৰাবা এই দৰে মিলাই দিবা আর ডি টু এই দৰে প্ৰথম টানিবা তাৰপিছত এই দৰে টানি দিবা মানে এইটো প্ৰথম টানিলা তো তাৰপিছত এইটো এনেকা মিলাই দিবা এইটো কি কৰিবা প্ৰথমে এই আস্তু দিবা প্ৰথমৰ কোন আস্তু দিবা এই আস্তু দিবা তাৰপিছত এইটো 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 এফ টু হ'ব এই দৰে প্ৰথমে এইটো তলত যাবা তাৰপিছত এই দৰে এফ পেজ নং 26 you 25 you have letters A B C D E F in 6 rows ছটা হাৰত কি আছে A B C D E F লৈকে আছে listen to the words in each row recognizing the beginning sound মানে আৰম্ভণিৰ সাউন্ডটো চিনাক্ত কৰিব গৈছে let us read A এটো হল ক্যাপিটাল A এটো স্মল A and X apple and মানে পৰুৱা X মানে কুঠাৰ apple মানে আপেল A and X apple B bat bag bird B bat bag bird bat to batty bag মানে bag
বাৰ্ড মানে চৰাই সি কেট কাপ ক্যালেন্ডার ক্যাট মানে মেকুরি কাপ পেয়ালা ক্যালেন্ডার সি ক্যাট কাপ ক্যালেন্ডার ডি ডগ ডল ডিশ ডগ মানে কুকুর ডল পুতুলা ডিশ কাহি ডি ডগ ডল ডিশ ই এগ এলিফেন্ট এগ মানে কণী এলিফেন্ট মানে হাতী এলিফেন্ট এপ ফ্যান ফ্রগ মানে ভেকুলি পেজ নং 26 activities say the names of the pictures in each box say the names মানে নাম কেটা কব কৈছে প্রতিটি বক্সত থকা ছবিবিলাকৰ draw lines to match the picture with the letter that gives the beginning sound of the names আৰু কোনটোৰ লগত beginning sound মানে আৰম্ভণিৰ সাউন্ডটো মিলিছে এটো নামৰ লগত মিলাই দিব কৈছে one is done for you এটা কৰি দিছে যেনেকা এ ইয়াৰ ছবি দিছে কি এটো হল এৰোপ্লেন উৰাজাহাজ এৰোপ্লেন এটো হল বল এটো হল এন্ট এন্ট মানে পৰুৱা এন্ট তে কি হ'ব এৰোপ্লেন এন্ট এটো মিলিব এটো নিমিলে এটো বল আছে বি হ'ব এৰোপ্লেন এন্ট বি bag B bus bag B bus এটা আপেল দিছে আপেল নহব B for bag B bus এটো লগত এটো মিলিব এটো লগত এটো মিলিব B bag B bus now C cat C car এটো লগত এটো মিলিব এটো cat car C এটা তো বুক দিছে না হবে C cat C car D dog D dog D doll এটা তো কাউ দিছে না হবে D dog D doll E elephant egg এটা না হবে ড্রাম দিছে elephant egg এটা হল হাতি এটা হল কণী elephant মানে হাতি তো elephant egg app আগতে আমি ছবি এটা হল ফ্রগ এটা হল ভেকুলি এটা হল ফ্যান এটা হল আইসক্রিম তো কোনটো মিলিব app frog app fan app frog app fan এটো মিলিব now my dear children page nong 27 match the words in column A with the pictures in column B আমি ছবিবিলাক A লগত আমি B ৰ মিলাব লাগিব তো মানে A ত নাম দিছে B ত দিছে ছবি ইয়াত আছে ant মানে পৰুৱা ant তো পৰুৱা কত আছে ইয়াত দেখিলো তো আমি কি কৰিম এটোৰ লগত কোনটো মিলাই দিম আমি এই পৰুৱা মিলাই দিলো ant বল কোনটো আছে বল এইটো বল তানা এইটোৰ লগত আমি বল মিলাই দিব লাগিব বল কাউ মানে গৰু কত আছে কাউ ওপৰত আছে কাউ ডল পুতুলা আছে ডল পুতুলা এইটো মিলাই দিব লাগিব এগ কণী কত আছে এগ কণী ফ্যান কত আছে এইটো ফ্যান thanks for watching stay connected my dear viewers and learners যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব thank you so much